लोग सहन में रखी हुई कुर्सियों के इर्द गिर्द बैठे। सारे मर्दों की खामोशी किसी जलते हुए चूल्हे से उठते धुएं की तरह फिजा में फैली हुई थी। गर्मी और खौफ ने फिजा को भारी कर रखा था। दरख्तों के साए नीचे झुके हुए थे और जरगे के वस्त में रखी बड़ी मसहरी पर सरदार गुलफाम दराज कामत, स्याह दस्तार और मजबूत आंखों के साथ बैठे थे। इनके अल्फाज से पहले ही हर शख्स जानता था कि यहाँ कौन फैसला सुनाता है। सिकंदर शाह की नजरें जमीन पर नहीं, एक एक चेहरे पर घूमती हुई फिर आखिर में सरदार गुलफाम पर टेक गई थी। इनके बेटे साहिर शाह का खून अभी ताजा था। बदन पर एक लम्हे थरथराहट आई, फिर आवाज सांस की गूंज तोड़ते हुए निकली थी। वो बुलंद आवाज में बोले, हम खून बहा चाहते हैं। सिकंदर शाह की आवाज में जंजीर की सख्ती थी। या तो सिद्दीकी की बेटी हमारे खानदान में वनी कर दी जाए या मेरे बेटे का कातिल सामने लाया जाए। हम इसे अपने हाथों से खत्म करेंगे। यही जरगे का असूल है। हमारे साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। दरमियान में बैठे सिद्दीकी साहब का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। इन्होंने सर ऊपर उठाया। आंखों में वहशत और डर के रंग उतरे हुए थे। सारे जरगे की नजरें यकायक इन पर जम गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए, हाथ जोड़े, आवाज कांपी हुई थी। वो बोले, सरदार, मेरा बेटा मुल्क से भाग गया है। वो मौजूद नहीं है और मेरी बेटी इसका इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। मैं इसे कैसे वनी कर दूं? इसने किसी का खून नहीं किया। वो भी सिर्फ 18 साल की है, पढ़ रही है। मेरी बेटी बहुत मासूम है। वो अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं है, नेक परहेजगार है। खुदारा मेरी बेटी को माफ किया जाए। मैं खून बहा में अपनी दूसरी औलाद नहीं दे सकता। सरदारों की सफ में बैठे कुछ बूढ़ों ने फक्त नजर उठाकर देखा, मगर कोई ने बोला। सिकंदर शाह अपनी जगह से हल्के सा झुका, जैसे शिकार को करीब से देख रहे हो। वो गरजदार आवाज में बोले, जिसने मेरा बेटा मारा है वो नहीं मिलता तो फिर वनी होगी। हमारा असूल यही है। इनका लहजा फैसला नहीं, ऐलान था। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक जागीरदार थे। इन्हें जिरगे में अहमियत दी जा रही थी। सिद्दीकी साहब के सीने में सांस अटकी। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा सरदार। मेरा बेटा जहां भी मिले, मैं इसे क्यों सजा, ऐसे कत्ल कर देना। मैं खुद कहता हूं, लेकिन मेरी बेटी मिले, इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो? मेरी बेटी ने हमेशा ईमानदारी से जिंदगी गुजारी है, सबर शुक्र से गुजारी। मैं अपनी बेटी को सूली पर नहीं चढ़ा सकता। जो गुनहगार है इसे तलाश करके आप लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी दूसरी औलाद को मारने नहीं दूंगा। सरदार गुलफाम ने पहली बार ठहरी हुई खामोशी तोड़ी। इनके अल्फाज भारी मगर किसी लकीर की तरह सीधे। सिद्दीकी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन हमारे कबीले के कानून पत्थर पर लकीर है। कत्ल का बदला इज्जत से दिया जाता है। हमें ये दुश्मनी यहीं पर खत्म करनी होगी। हम दुश्मनी को बढ़ावा देकर दूसरे रहने वाले गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक खानदान का नुकसान हुआ है तो दूसरे खानदान को इस नुकसान की भरपाई अपनी बेटी से करनी होगी। सिद्दीकी साहब की आवाज भरा गई थी। वो बोले, लेकिन किसके साथ वनी होगी? इनके 3 बेटे हैं, एक शादीशुदा और बाप है, दूसरा मर चुका है, तीसरा बाहर मुल्क में है। मेरी बेटी का नसीब किस खाते में लिखा जाएगा? इनका दिमाग खराब हो रहा था। ये मामला इनके हाथों से फिसलता जा रहा था। सिकंदर शाह ने आंखें तंग करते हुए झुककर कहा, जरूरी नहीं कि वनी की लड़की को निकाह में लिया जाए। हम इसे नौकर रख लेंगे, सारी उम्र हमारे घर की खिदमत करेगी, बस हमें वही चाहिए। सिद्दीकी साहब का आखिरी हौसला भी टूटने लगा था। वो आगे बढ़कर जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़े, आंखें भर आई, मगर एक बाप के पास मिन्नत के सिवा और क्या होता है? सरदार रहम करें, मैं भरपाई कर दूंगी, अपनी ये जमीन बेच दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करे। वो बहुत मासूम है। जरगे के गिर्द बैठे लोग सांस रोक के देखते जा रहे थे। किसकी आंख में रहम नहीं था, किसी के दिल में हमदर्दी नहीं थी। सिर्फ कबाइल कानून की सर्द बेरहम लकीर थी। सरदार गुलफाम ने जमीन पर पड़ा छोटा सा पत्थर उठाया, उंगलियों में तोला, फिर धीरे से रख दिया। ये पत्थर फैसला था। जरगे का हुक्म है, सिद्दीकी की बेटी वनी होगी। इन्होंने एक एक लफ्ज चबा कर कहा।
फैसला तय पाया जा चुका था। इनके हुक्म के आगे दोबारा कोई आवाज बुलंद नहीं हो सकती थी। हवा में एक लहर उठी, जैसे फजा खुद लर्ज गई हो। सिद्दीकी ने एक आह भरी और वह लम्हा सदियों जितना लंबा महसूस हुआ। फक्त एक बाप का दिल टूटने की आवाज बाकी रह गई थी। हुर को जबरदस्ती शाहों की गाड़ी में बिठा दिया गया था। एक मुख्तसर मुसाफर तय करके गाड़ियां हवेली पहुंच गई थीं। पोर्च की बत्तियों की रोशनी में शाम का अंधेरा और ज्यादा दबेज लग रहा था। हवेली के दरवाजे से जरा पहले वही संगे मरमर का वसी सहन, बेरी के बड़े दरख्त और इन पर लटकते पीले बल्ब, जैसे कोई पुरानी दास्तान रखी हो। गाड़ी एक झटके से रुकी तो सकूत फट गया था। इंजन बंद हुआ और चंद सानियों तक सिर्फ हूर की सांसों की भारी आवाज बाकी रह गई थी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला। हैदर शाह तेज कदमों से उतरा और इसके चेहरे पर वही सख्ती, वही इंतकाम के गहरे निशानात। वो पिछली नशिश की तरफ बढ़ा। दरवाजा झटके से खुला और हूर का बाजू पकड़कर इसे बाहर खींचा। वो लड़खड़ाई, जमीन छोटी पड़ गई। वो ठोकर खाती हुई संभलने की कोशिश करती रही। 18 साला खौफजदा लड़की की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद चमकी कि शायद वो रुक जाए, मगर अकेले ही पल वो उम्मीद सर्द हो गई। हैदर की आवाज में तंज और जलन की धार थी। तुम लोग समझते थे भाई भाग गया तो बात खत्म हो गई। अब देखो वनी के साथ होता गया। वो इसे तेजी से खींचता हुआ हवेली के अंदरूनी दालान में ले आया। ऊंची छतों वाला कीमती हॉल, फर्श पर बिछे अफगान कालीन, दीवारों पर तलवारें और खानदान के बुजुर्गों की तस्वीरें, बड़े बड़े फानूसों की जर्द रोशनी में सब कुछ खौफनाक लग रहा था। जैसे मकान नहीं सजागाह हो। हवेली के मकीन एक एक करके बाहर निकलने लगे। नौकरानियों और मुलाजमों की सरगोशियां, औरतों के दबे कदमों की चाप, हूर की चीखें अब तक दबी हुई थी, मगर इसके लब कांप रहे थे। मेरी कोई, इसने आहिस्तगी से कहा, खुदा के लिए हैदर भाई मुझे मत। वो बात पूरी भी ना कर पाई थी कि हैदर गलती ने जोरदार झटके से ऐसे हॉल के वस में जमीन पर गिरा दिया। वो सर्द संगे मरमर के फर्श से टकराकर तड़प गई थी। गलती नहीं। हैदर की आंखों में नफरत उतर आई थी। वह उसको देखते हुए बोला, साहिब पागल था मगर मेरा भाई था, खून था मेरा। तुम्हारे घर वालों ने इसे हमसे छीना है। अब सुनो, वनी बनकर यहाँ रहोगी सारी जिंदगी, हमारी गुलामी करोगी। जितनी अजियत तुम्हें पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊंगा। तुम्हें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते इसने मुलाजिम को आवाज दी, पानी लेकर आओ, हम इस औरत को इसकी असल जगह बताएंगे। चंद लम्हों में 2 बड़े बड़े चांदी जैसे घड़े उठाए मुलाजिम हाजिर हो गया। हूर की आंखों में गहरा खौफ तेज गया। वो खड़ा होने की कोशिश में हाथ जोड़कर बोली, बस खुदा के लिए पानी देखते ही, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। वो मामले की नजाकत समझ गई थी और फौरन अपना दुपट्टा समेटने लगी थी। दिल की धड़कन मुंतशिर हो रही थी। आंखों से भल भल आंसू बह रहे थे। जो हमेशा 4 दीवारी में कैद रहती थी, आज अपनी मौत को अपने सामने देखकर इसके हाथ पांव बुरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। हैदर ने जवाब में कोई नरमी नहीं दिखाई। इसने एक घड़ा उठाया और सर्द पानी इस पर उंडेला था। ठंडा पानी इसकी जिल्द पर उतरते ही वो बेख्तियार चिल्लाई। हॉल, इसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज सब साकित खड़े रहे, बस करें। हिचकियों की आवाज कांप रही थी। हैदर ने दूसरे घरे की तरफ हाथ बढ़ाया। इसके चेहरे पर सख्ती मजीद पुख्ता हो गई थी। या तुम्हारे लिए सिर्फ जिल्लत है, सिर्फ सजा, समझ आई? यहाँ तुम नौकर हो, गुलाम हो, और हम तुम्हारे मालिक। दूसरा घड़ा भी पानी से खाली हुआ। हूर कांपती हुई कपड़ों से पानी टपकता रहा। इसके हाथ कांप रहे थे। हैदर ने इसके बाल मजबूती से मुट्ठी में जगड़ते हुए कहा, आंखों में खौफ था, याद रखना इस घर में तुम्हारे लिए कोई नरमी नहीं है। तुम्हारे हर दिन में दर्द होगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरा भाई मरा है। जब तक तुम लोगों को अपने कदमों में नहीं झुका लेता, तुम्हारी आखिरी सांस से नहीं लड़ लेता, तब तक तुम्हें अजियत देता रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। वो इसे झटके से छोड़कर एक कदम पीछे हटा। हॉल में चंद औरतों ने आस्था से मुंह पर हाथ रखा, मगर खामोश रही। किसी में मजामत नहीं की, सिर्फ देखने वाली आंखें थी। ले जाओ इसे अंदर। इसे सिखा देना कि यहाँ कैसे रहना है, वरना इसको मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इतनी अजियत पहुंचाऊंगा कि दम भी नहीं निकलेगा और ये सांस भी नहीं ले पाएगी।
मुलाजमा लपकी, इसके बाजू थाम कर उठाया। हूर आखिरी बार पलट कर देखना चाहती थी कि शायद कोई इसे रोक ले, कोई कह दे कि बस, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी और इस खामोशी में इंतकाम की बू बहुत ज्यादा थी। मुलाजमा इसे अंदर ले गई और बाहर सिर्फ पानी, ठंडक और एक लड़ती हुई चीख बाकी रह गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद दोपहर का सूरज अपनी पूरी जोर पर था। हवेली के बड़े आहनी दरवाजे के सामने गाड़ी आकर रुकी थी। फारिस शाह गाड़ी से उतरा तो सफर की थकावट इसके चेहरे पर थी, मगर कदमों में तेजी, जैसे वक्त इससे कोई हिसाब मांग रहा हो। 2 साल बाद इस जमीन पर कदम रखना, ये घर, ये दीवारें, सब कुछ अचानक अजनबी लग रहा था। वो सीधा अंदर बढ़ा। राहदारी से गुजरते हुए एक एक तस्वीर आंखों के सामने आई थी। बचपन, मगर हर चीज खामोश थी, जैसे दीवारों ने भाई शाह में हंसी भी सोगपन रखा हो। वो जैसे बाप के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर चलती सरगोशों की आवाज सुनकर एक लम्हे को रुका, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में गहरी खामोशी थी। सिकंदर शाह अपनी मखसूस कुर्सी पर सीधे बैठे थे। चेहरे की सख्ती में थकावट मिल चुकी थी। हैदर शाह सामने बैठा था, चेहरे पर गुस्सा और नागवारी की लकीर, जबकि दूसरी तरफ निगत बेगम थी, आंखों में सूजन और चेहरे पर वो दर्द जो रो रो कर भी खत्म नहीं होता। फारिस ने बुलंद आवाज में सलाम किया। सबकी नजरें इसकी तरफ उठी। नगद बेगम इससे देखते सिसक उठी। वो बेचैन होकर सीधा इनके पास पहुंचा और इनके बराबर बैठा था। वो लम्हा जैसे इनके जब्त का आखिरी किनारा था। इन्होंने फौरन इसके कंधों को थाम कर अपना सर इसके सीने पर रख दिया था। वो इसको देखते तड़प कर बोली, फारिस, सब बर्बाद हो गया। मेरा बच्चा चला गया, तुम्हारा भाई मर गया, मेरी गोद खाली, तुम क्यों नहीं पहुंचे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो फारिस? हो गई बेटा, बस करे। इसे तड़प कर इसका हाथ मजबूती से थाम लिए। अम्मी, खुदा की मर्जी थी। साहिर अब आराम है, आप टूटे मत, मैं आ गया, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। खुदा बहुत मेहरबान है। वो भी इन्हें संभाल ही रहा था कि हैदर की आवाज तलवार की तरह कमरे की फिजा को चीर गई थी। उसको देखते हुए बोला, हाँ तुम आ गए हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। ले आओगे ना साहिर को वापस? क्या करने आए हो? 2 साल बाद याद आया ये घर तुम्हें? कितना साहिर याद करता था। कितनी बार तुमसे अम्मी ने बोला घर वापस आ जाओ, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। अब क्या लेने के लिए आए हो? साहिर को आखिरी बार देखना भी तुम्हें नसीब नहीं हुआ। फारिस ने चौंक कर हैदर को देखा। इसके लहजे में हैरत भी थी और दुख भी। वो बोला, हैदर भाई क्या हुआ आपको? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो अभी आया हूं, पहले आप मिलकर बात। हैदर ने बात बीच में काट दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था तदफीन वाले दिन पहुंच जाओ, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने अकेले जनाजा दिया है, मैंने अकेले कब्र में उतारे। अब तुम यहाँ आकर तसल्लियां दे रहे हो। किस मुंह से आए हो तुम? फारिस की आवाज भारी हो गई थी। मैं कैसे आता? लंदन से फौरन निकलना इतना आसान नहीं होता। ये 7 वाला शहर नहीं है जहां बस पकड़ कर चल पड़ो। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ चमका था। कोशिश? तुम्हारी कोशिश इसे वापस नहीं ला सकती, इसलिए बेहतर होगा फजूल के बहाने बनाने से परहेज करो। तुम पैसा कमाने की मशीन बन चुके हो। तुम्हारी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। कमरे में चंद लम्हों तक सकता छाया रहा। निगत बेगम दोनों हाथों से आंसू पूछने लगी थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी तरफदारी करे। दोनों तरफ इनकी औलाद थी। चंद लम्हे तक वो खामोश रहा और फिर हैदर को देखते हुए संजीदगी से बोला, भाई मैं भी साहिर से मोहब्बत करता था, इनका दुख मुझे भी है। मैं सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन इसकी याद के साथ रहा हूँ। लेकिन आप मेरे आने पर भी गुस्सा करेंगे तो मैं क्या कहूँ? कुछ तो ख्याल करें, मैं कितनी लंबी मुसाफर तय करके आया हूँ। इस लम्हे सिकंदर शाह खड़े हो गए। इनके कदम भारी मगर फैसला कुन थे। वो फारिस के करीब आए और मुख्तसर लहजे में बोले, अपनी माँ के पास बैठो, फारिग होकर मर्दान खाने आ जाना। कुछ बात करनी है तुमसे, और लड़ने की तुम दोनों को जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ। कौन क्या फराइज अंजाम देगा ये तय करने के लिए मैं मौजूद हूँ। इससे दोनों अपनी जुबानों को संभाल कर इस्तेमाल करो। ये कहकर वो हैदर का बाजू पकड़कर इससे कमरे से बाहर ले गए। हैदर पीछे मुड़कर देखे बगैर निकल गया था। इसकी आंखों में अभी तक आग जल रही थी।
दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ रोने की आवाज बाकी रह गई। मैं हूं। फारिस ने धीरे से निगत बेगम के हाथ थाम लिए। मैं नहीं जाने वाला। साहिर की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपके पास मैं हूं। आप प्लीज इस तरह आंसू नहीं निकाले, मुझे तकलीफ हो रही है। निगत बेगम ने इसकी तरफ देखा। इनकी आंखों में सवाल भी था, उन्स भी, और टूटा हुआ सा सहारा भी। कुछ ठीक नहीं होने वाला। फारिस ने बारी बारी इन दोनों हाथों को थामा और नरम लहजे में बोला, बहुत बदल गया ये घर बेटा। मैं हूं ना, मैं सबको संभाल लूंगा। बस आप हौसला रखें। आपका साहिर नहीं लुटा सकता, लेकिन कुछ बुरा भी इस घर में नहीं होने दूंगा। मगर इस लम्हे इसके अपने दिल के अंदर भी एक धड़कन हिल गई थी, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि ये हवेली, ये खानदान, ये सवाल इसकी ताकत से ज्यादा होने वाले हैं। काफी देर तक वो अपनी माँ के पास बैठा इनको दिलासे देता रहा, इनको हिम्मत देता रहा, और फिर अपने बाप के हुक्म पर मर्दान खाने की जानिब चल पड़ा था। मर्दान खाने के दरवाजे का पर्दा हल्का सा सरका और फारिस अंदर दाखिल हुआ। बाहर दोपहर का सूरज दीवारों से टकरा कर अंदर तक रोशनी दौड़ा रहा था। कमरे में भारी सन्नाटा था। लकड़ी की मेज के पीछे सिकंदर शाह बैठे थे। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। इनके दाएं जानिब हैदर बैठा था, चेहरे पर वही अखड़ा हुआ गुस्सा और मुसलसल दबाव। दीवार पर लटकी तलवारें और शिकारी जानवरों के सींग इस कमरे को मजीद सख्त और बेरहम बना रहे थे। फारिस आहिस्ता से चलता हुआ इन दोनों के सामने बैठ गया था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद इसने सिकंदर शाह की तरफ जरगे में किया हुआ फैसला साहिर देखा और गहरी सांस ली। बाबा की कत्ल की माफी मिली या खून बहा हुआ? सिकंदर शाह ने जरा ठहर कर इसके चेहरे को परखा। आवाज में ठहराव और थकावट दोनों शामिल थे। हमने खून बहा लिया है, फारिस फौरन बोला। कितनी रकम मिली है, या फिर कातिल को पकड़ के सजा दी गई? हैदर तेजी से बोला, जैसे इसे इस सवाल का पहले अंदाजा हो। वो मुजरिम भाग गया है। साहिर को कत्ल करके वो इस मुल्क में ठहरा ही नहीं। ऐसे पता था यहाँ रहता तो जिंदा नहीं बचता, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन मेरे हाथ लग गया, 7वीं तय में इसे घुसेड़ दूंगा। फारिस के चेहरे पर नागवारी उभर आई थी। वो आगे झुका, फिर रकम ली होगी। वो खून बहा कहते हो? सिकंदर शाह ने इसकी बात काटते हुए कहा, मेरे बेटे का खून इतना सस्ता नहीं था जो चंद नोटों में टाल दिया जाता। हमने औरत ली है इनके खानदान की, वो सारी जिंदगी हमारे घर की मुलाजमा रहेगी। इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा इसको, इनके घर का एक एक फर्द कांप उठेगा। फारिस एक लम्हे को साकित रह गया, फिर हिचकिचाहट के बगैर बोला, औरत? आपने औरत ली? सिकंदर शाह ने इसके आंख में आंख डालकर कहा, अगर जरगे के फैसले के वक्त तुम मौजूद होते तो तुम्हारा निकाह हम इससे करवा देते, लेकिन मुलाजमा के तौर पर भी फैसला हमारे हक में हुआ है। फारिस का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया हो। इसने धीरे मगर मजबूत लहजे में, ये रस्म खत्म हो चुकी, आपने इसे दोबारा क्यों? मगर बाबा, एक इंसान की गलती का बदला दूसरी औरत से क्यों लिया जा रहा है? ये फैसला सरासर जुल्म है। जंग में भी औरत पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं होती, फिर ये सजा क्यों? हैदर ने गुस्से से हाथ मेज पर मारा। खामोश रहो फारिस, तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तदफीन के दिन पहुंचते? अब यहाँ आकर फैसले पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हें हमारी तकलीफ समझ भी नहीं आई, और ये कभी समझ आएगी भी नहीं। तुम यहाँ सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हो। फारिस ने निगाहें झुकाकर इन्हें सीधा हैदर की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये फैसला गलत है। ऐसी रवायतें खत्म हो चुकी हैं, दोबारा जिंदा क्यों की जा रही है? सिकंदर शाह सख्त आवाज में बोला, यही दुरुस्त फैसला है, औरत हमारे घर में रहेगी। और दूसरी बात, तुम अब लंदन नहीं जाओगे। हम एक बेटा खो चुके हैं, अब हमें तुम चाहिए। फारिस के चेहरे का सुकून अब फैसले में तब्दील हो गया था। माजरत बाबा, लेकिन मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, वहां मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ बैठ कर जहां इंसानियत के तमाशाई नहीं बन सकता, खासतौर पर ऐसे घर में जहां इंसानियत दफन हो चुकी हो। हैदर मुश्तिल होकर खड़ा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा को इनकार करोगे? बस तुम्हारी जरूरत है और तुम कदम पीछे ले रहे हो। फारिस भी खड़ा हो गया। आवाज में लर्जिश नहीं थी, मजबूती थी। शर्म? वो मुझे अब आई थी जब मैंने सुना कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए घर में कैद कर लिया गया क्योंकि इसका भाई मुजरिम था। अगर साहिर के कातिल को सजा नहीं मिली तो एक मासूम को क्यों मिल रही है? ये गलत है और मैं इस सब में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। आप लोगों का साथ देकर मुझे
गुनहगार नहीं बनना। सिकंदर शाह ने सख्त लहजे में आखिरी बात कही। फारिस, ये हवेली हमारे खून से चलती है, यहाँ हम फैसला करते हैं, कोई और नहीं। फारिस सर झुकाकर इनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यही तो वजह है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ से मिलने आया था, वो देख लिया, अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बचता। ये कहकर वो मुड़ गया। कदम मजबूत थे, आवाज साफ थी। कमरे में सिकंदर शाह और हैदर दोनों खामोश बैठे रह गए। दरवाजा बंद हुआ तो फिजा में सिर्फ एक सवाल मुअल्लिक रह गया, क्या यार? रुक जाने वाला गलत। वक्त धीरे धीरे दुरुस्त था, गुजरता जा रहा था। 2 दिन खामोशी से बीत गए। रात की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी। फारिस के कमरे की लाइट मध्यम थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे के बंद होते जैसे एक खामोश सा धचका लगा था। आज सारा दिन हर किसी के चेहरे पर वही रंग था, गम, थकन और साहिर के जाने का बोझ। फारिस के कदम अपने कमरे में बोझल महसूस हो रहे थे। इसे खुद पर हैरत थी कि एक ऐसा भाई जो बरसों ज़हनी मरीज समझा गया, इसकी मौत क्यों दिल के बीचों बीच तीर बनकर पेवस्त हो गई थी। शायद इसलिए कि कुछ रिश्ते कितने भी टूटे फूटे हों, बंदा इनसे आजाद कभी नहीं हो पाता। इससे जूते उतारे और सीधा वॉशरूम के समत भरा। हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला तो दुनिया एकदम रुक गई थी। सामने बाथरूम के ठंडे फर्श पर एक नखीफ सी लड़की दोजानो बैठी फर्श को झील बन जाने वाली उंगलियों से रगड़ रही थी। हवा में ब्लीच और नमी की तेज बू रची हुई थी। रात के इस पहर किसी बेघर रूह की तरह वो यहाँ बैठी काम कर रही थी। बाल भीगे हुए थे जैसे अभी किसी ने इस पर पानी फेंका हो। कपड़ों पर नमी और धब्बे साफ नजर आ रहे थे। फारिस कदम रोक कर बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम इस वक्त, और कौन हो तुम? वो चौंक कर इसकी तरफ मुड़ी। इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के और होंठों की कपकपाहट देखकर लगता था खौफ जैसे इसके जल्द पर लखा हो। खल के जख्म। लड़की ने लड़ती आवाज में कहा, प्लीज मुझे मारना मत, अभी ठीक नहीं हुए, प्लीज मुझे मत मारे, मैं जल्दी से साफ कर दूंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसे बाथरूम साफ करते हुए शैम्पू की बोतल गिर गई थी। फारिस के कदम बेख्तियार इसके नजदीक हो गए। वो घुटनों के बल बैठा और खामोशी से अपने अंगूठे के सिरे से इसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। इस लम्स ने शायद बरसों बाद इसके अंदर कोई उम्मीद जगाई, क्योंकि वो अचानक फूट कर रो दी। दीवारों में जैसे इसकी सिसकियां गूंजने लगी थी। कौन हो तुम? इस कदर डर क्यों रही हो? फारिस ने आहिस्तगी से पूछा। वो हिचकियों में वनी करके लाए। मैं हूर हूं। डूबी हुई लड़की वो गर्दन झुका कर बोली, आप फारिस साहब है ना? इसने एक मुलाजिम के मुंह से इसका जिक्र सुना था। फारिस ने सर हिला दिया। आप डॉक्टर हो ना? वो एक पल के लिए टूट कर बोली, मुझे जहर दे दे, प्लीज मुझे मरने दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने कुछ नहीं किया, फिर क्यों इस उम्र में मुझे इतनी सजा मिली है? सोना मोती जमीन नहीं हूं मैं कि वनी कर दी गई, मैं इंसान हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, मैं बेकसूर हूं। साहब मुझे क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? वो सर पकड़कर रोने लगी। फारिस चंद लम्हे से खामोशी से देखता रहा। पहली बार इसे लगा कोई इस दुनिया में इससे ज्यादा जख्मी है। आहिस्ता से बोला, तो खत्म कर देना चाहती हो? हाँ। वो बेबसी से चीखी, क्योंकि मैं जिंदा रहूं तो भी मैं मर रही हूँ। फारिस ने गहरी सांस ली। तो फिर आप मेरे साथ चलो। वो चौंकी। कहाँ? लंदन, जहाँ कोई नहीं तुम्हें मारेगा, यहाँ ये जालिम नहीं पहुंचेंगे, जहाँ तुम फिर से जीना सीख लोगी। बताओ, चलोगी मेरे साथ? वो चंद सेकंड इसके चेहरे को देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने इसे इंसान समझा हो। फिर आस्था से बोली, मुझे मारेंगे तो नहीं ना? फारिस की आवाज में एक फैसला था। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, कभी नहीं। इसकी आवाज में पहली बार उम्मीद का रंग आया। इसने अपने आंसू साफ किए। मैं चलूंगी जहां भी लेने, मैं बोर नहीं, बस यहाँ नहीं रहना, यहाँ की तकलीफें नहीं सह सकती, मुझ में इतनी जान नहीं है मैं मजीद तकलीफों का बोझ बर्दाश्त करूं। फारिस ने हाथ बढ़ाया। तो फिर अभी चलते हैं, रात है, लोग सो रहे हैं, अगर इन्हें खबर हो गई तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, इसके कदम डगमगा रहे थे, मगर आवाज में एक नई मजबूती थी। फारिस ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। बाहर रात फैल रही है, अंधेरी मगर आजाद, जैसे दोनों इसके साए में छुपकर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले थे। चलो, फारिस ने कहा, और वो दोनों बिना किसी आवाज के इस अंधेरे में खो गए, जैसे शायद तकदीर ने इनके लिए एक नया रास्ता लिख दिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह के सूरज ने अभी पूरी तरह
حویلی کی دیواروں کو چھوا بھی نہیں تھا کہ سامنے والے وسیع ہال میں کشیدگی کی ہوا پھیل چکی تھی۔ بلند ستونوں اور پرانی آرائش والے اس ہال میں ہر طرف خاموشی تھی، مگر سکندر شاہ کے ہاتھوں میں تھمایا ہوا ایک خط اس خاموشی کو چیر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر غصہ ایک طوفان کی طرح بھڑک رہا تھا، آنکھوں کے گرد پھیلی ہوئی لکیریں جیسے برسوں کی حکومت اور رونت کی گواہی دے رہی تھی۔ انہوں نے خط کو دوبارہ کھولا اور آخری لائن تک پڑھا، پھر اچانک دھاڑتے ہوئے بولے، نگہت بیگم باہر آؤ، دیکھو تمہارا لاڈلا کیا گل کھلا کر گیا ہے۔ دیکھو جس پر تمہیں اتنا ناز تھا، اس نے ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، دشمن کی بیٹی کو اپنا رہا ہے، تمہارا بیٹا اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی اتنی ہمت۔ مجھے پہلے ہی شک تھا وہ میری اولاد ہے ہی نہیں۔ ان کی آواز حویلی کے کونے کونے میں گونجی۔ اگلے لمحے لکڑی کی سیڑھیوں پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ حیدر تیزی سے نیچے اترا، وہ بھی سو کر اٹھا تھا، مگر باپ کے چہرے کی تپش دیکھ کر پوری طرح جاگ گیا۔ بابا کیا ہوا، خیریت ہے؟ سکندر شاہ نے خط اس کے منہ کے سامنے اچھال دیا۔ پڑھو اسے، دیکھو تمہارے بھائی نے کیا حرکت کی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا فارس اس حد تک جا سکتا ہے۔ حیدر نے بے صبری سے خط کھولا، چند سطر کے بعد ہی اس کے تیور بدل گئے، غصہ اس کے چہرے پر سرخ ہوتا گیا۔ اس نے خط کو مڑوڑ کر زمین پر پھینکا۔ میں فارس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی اتنی ہمت، اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو ساتھ لے گیا لندن، کیوں چڑھا گیا ہے دماغ پر خدمت خلق کا بھوت؟ سکندر شاہ غصے سے بولے، کس پر جا سکتا ہے، تمہاری ماں پر گیا ہے، یہ تربیت تم نے اپنے بیٹے کو، دیکھ لیا نتیجہ۔ ان کے الفاظ نگہت بیگم کے کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھالتے باہر آئیں، آنکھوں میں حیرت، آواز میں گھبراہٹ۔ مجھے یقین ہے فارس ایسا نہیں کر سکتا، آپ نے غلط سمجھا سکندر۔ نہیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہے، اسے فون کرے، سکندر شاہ نے تلخی سے کہا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ وہ فون اٹھاتے، فارس کا نمبر ملاتے، پہلی بیل پر کال اٹھا گئی، جیسے فارس کا انتظار میں بیٹھا ہو۔ کہاں ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ فون کے بعد فارس کی گہری مگر پرسکون آواز ابھری، میں لندن پہنچ گیا ہوں، کل رات ہی فلائٹ تھی بابا، میں آپ کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرنے نہیں دے سکتا، وہ میرا ساتھ دے رہے تھے، اور ابھی آپ غصے میں، لیکن یہ غصہ کچھ وقت بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، اور میں اس غصے کے درمیان آپ کے ہاتھوں کوئی گناہ نہیں کروانا چاہتا، اس لیے بہتر ہے یہ لڑکی میرے پاس رہے۔ سکندر شاہ کا ہاتھ کام گیا۔ فارس، اگلی فلائٹ سے واپس آؤ اور وہ لڑکی ہمارے حوالے کرو، یہ خاندان کا معاملہ ہے، کوئی مذاق نہیں۔ فارس چند لمحے خاموش رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں انسان ہوں اور انسانیت کی بے حرمتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے اور نہ ہی آپ کا حکم، ہم دونوں جانتے ہیں آپ اور میں کبھی ایک جیسے نہیں تھے۔ حیدر آگے بڑھ کر چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا فارس، تم نے غلط کیا، خاندانی فیصلوں کے خلاف جانا بغاوت ہے۔ فارس جیسے مسکرا کر بولا، تو پھر تم بغاوت سمجھ لو، وہ لڑکی میرے امان میں ہے، تم لوگ اب اسے فرقہ واریت، رسم و رواج یا خاندانی غیرت کے نام پر استعمال نہیں کر سکتے۔ سکندر صاحب دھار کر بولے، فارس میں حکم دیتا ہوں۔ فوراً فارس نے بات کاٹ دی، آپ حکم دے سکتے ہیں، ضمیر نہیں بدل سکتے، اب دوبارہ فون مت کیجیے گا، بابا میں اپنی دنیا سے بہت دور آ چکا ہوں۔ حیدر چیختے ہوئے بولا، واپس آ جاؤ فارس، ورنہ کیا؟ تم جانتے ہو تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، اگر تم نے لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے کی کوشش کی تو میں خون روک دوں گا تم سب کا، یاد رکھنا، میں اب تم میں سے نہیں ہوں، اس میں انسانیت نہیں، ان میں سے میں نہیں۔ کال کٹ گئی تھی، ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ حیدر اور سکندر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے، نگہت بیگم کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا، خط زمین پر پڑا ہوا تھا، الفاظ جیسے ابھی بھی چبھ رہے تھے۔ فارس اب اس گھر کا نہیں رہا، کیونکہ اس نے اپنوں میں اور انسانیت میں انسانیت کو چن لیا، کیونکہ اس کے اپنے انسانیت کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے۔ وہ ایک مسیحا تھا، لوگوں کی جان بچاتا تھا، بھلا کیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کی جان جاتے دیکھ سکتا تھا؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی اب بھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی۔ فارس کا فلیٹ پاکستان کے شہر اسلام آباد کے مضافات میں تھا، ایک پرسکون اور خاموش سا ایریا، اونچی کھڑکیوں سے سڑک کی خالی روشنی اندر آ رہی تھی، باہر کے موسم میں ٹھنڈک تھی اور اندر فلیٹ میں حرارتی ہیٹر کی ہلکی سی گرمائش، دیواروں پر روشنی دھیمی تھی جیسے دو انسانوں کی بے چین دلوں کا عکس۔ فارس جیسے کمرے میں داخل ہوا، حور فوراً کھڑی ہو گئی،
وہ صوفے پر بیٹھی تھی مگر اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ ہر لمحہ ڈر کے پہرے میں ہو۔ وہ بس کچھ کہتا اس سے پہلے وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، صاحب میں تھوڑی دیر کو بیٹھ گئی تھی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈر تھا آئندہ زمین پر بیٹھوں گی۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ خوف اتنا صاف تھا جیسے ابھی بھی اس کے ذہن میں وہی بتیاں، وہی چیخیں، وہی دھمکیاں گونج رہی ہوں۔ فارس نے الجھی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، ارے گھبراؤ مت، بیٹھو آرام سے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، تم بیٹھ سکتی ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے شک میرے بھائی کا انتقال ہوا اور اس کا قتل تمہارے بھائی نے کیا، لیکن تم قاتل نہیں ہو، اس بات کا مجھے اندازہ ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور مرد تھا، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرنے والا انسان تھا، حالات سے سمجھوتا کرنے والا نہیں۔ وہ آہستہ سے بیٹھی جیسے بیٹھنا بھی غلطی ہو۔ اس کی نظریں بار بار نیچے جھک رہی تھی۔ فارس نے دل میں ایک ٹیس سی محسوس کی، یہ صرف ایک ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، یہ ایک پوری زندگی تھی جو خوف میں قید تھی، اور یہ خوف وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک مسیحا تھا، لوگوں کی زندگی بچاتا تھا۔ ایسے کیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کی زندگی کو اجڑتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ چند پل خاموشی رہی، پھر فارس دھیمی مگر عام لہجے میں بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بابا سے بات ہوئی تھی، وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے کچھ بھی چھپائے بغیر حور کو تمام حقیقت بتانا ضروری سمجھا تھا۔ حور نے چونک کر سر اٹھایا جیسے ایک لفظ بھی اس کی سانس روک سکتا ہو۔ وہ تمہیں واپس لے جانے کی بات کرے تھے، اس لمحے جیسے زمین ان کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف امڑ آیا جو ایک دن پہلے حویلی میں تھا، غلطیوں، سزا، تذلیل اور تکلیف کا خوف۔ وہ مجھے وہاں مت چھوڑے، میں مر جاؤں گی۔ وہ دفتر رو پڑی، نہیں پلیز، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، میں نہیں جا سکتی، آپ مجھے سڑک پر نکال دیں، میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن میں مار نہیں کھا سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں بے بنیاد تھپڑ برداشت کروں؟ فارس فوراً نرم لہجے میں بولا، نہیں، میں تمہیں واپس نہیں بھیج رہا، کسی بھی حالت میں نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس لیے تم پریشان نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ ہر قیمت پر۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے خود کو مضبوط رکھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے، نظریں سیدھی اس پر۔ لیکن تمہیں تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہوگا، اگر بائی چانس وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو میں تمہیں بچا لوں گا، مگر تمہیں خود بھی اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈر کر نہیں جینا ہے، زندگی کو خوش ہو کر جینا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں جب تک زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بے شک تم قاتل کی بہن ہو، لیکن ایک انسان ہو، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ حور روحان سی آواز میں بولی، وہ مجھے مار دیں گے، آپ نہیں جانتے، حیدر لالا بہت خطرناک انسان ہے، پورا گاؤں اس کے نام سے خوف کھاتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں جانتے صاحب، وہ بہت ظالم ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے فارس بولا، نہیں مار سکیں گے، اب تم میرے ساتھ ہو، اور میں نے لندن کی ایمبیسی سے بات کر لی ہے، وہ میرا کیس ہینڈل کر رہے ہیں، صرف ایک ہفتہ میں تمہارا پاسپورٹ اور ویزا بن جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے تعلقات ہیں، ہر کام چل رہا ہے، بس ویزا پاسپورٹ تیار ہو جائے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ حویلی والوں کو لگتا ہے میں تمہیں یہاں سے لے جا چکا ہوں، اس لیے تم بے فکر رہو، کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی پہنچ گیا تو اسے میرے سامنے سے گزر کر تمہارے پاس آنا ہوگا، اور میں ایسا کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے لیے میں ایک ڈھال کی مانند کھڑا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ بے یقینی بھرے لہجے میں بولی، سچ؟ کیا واقعی آپ میری حفاظت کریں گے؟ کیا واقعی مجھے آپ اپنے گھر والوں سے بچائیں گے؟ بالکل سچ، اور دعا کرو جلدی ہو جائے، یہاں زیادہ دیر رکنا محفوظ نہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا، اور پریشان تم اسی قیمت پر نہیں ہوگی جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے یقین اور خوف کے درمیان کسی لکیر پر چل رہی ہو۔ فارس نرمی سے بولا، اور ایک بات، اپنا خیال رکھو، تم بہت کمزور ہو، کھانا صحیح سے کھاؤ، آرام کرو، جب تک یہاں ہو ٹینشن نہیں لینا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ دھیرے سے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتی ہوئی بولی، آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا یہ احسان، بہت شکریہ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہوا تھا۔ فارس بولا، یہ ساتھ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، کہ انسان ہونے کا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے گا، میں جاؤں گا۔ اس نے خدمت خلق کا فیصلہ کیا تھا، مگر جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت کس طرف ان دونوں کو موڑنے والے ہے۔
کمرے کی خاموشی اب خوف نہیں ایک عجیب سی حفاظت کی طے بن چکی تھی۔ باہر رات اپنی جگہ پر تھی مگر ان دو لوگوں کے بیچ تھوڑی شاید ان دونوں کی زندگی کا روشنی پیدا ہو چکی تھی اور اگلا ہفتہ نیا آغاز تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن مزید بیت گیا۔ فلیٹ کی کھڑکیوں کے باہر رات پوری طرح چھا چکی تھی۔ لائٹس مدھم تھی، ہیٹر کی ہلکی سی گرمی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فارس جیسے اندر داخل ہوا، ایک نرم سی قرآنی تلاوت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز خفیف تھی مگر ایسی کہ دل پر سیدھی اثر کرے۔ اس نے دروازہ بند کرتے بے اختیار نظریں گھمائی۔ آواز کچن کی سمت سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے جیسے جادو کھینچ رہا ہو۔ کچن کی روشنی میں وہ اسے دکھائی دی، سادہ سے دوپٹے میں لپٹی ہوئی، چولہے کے سامنے کھڑی، ہاتھ میں لکڑی کا چمچ اور زبان پر سورہ یاسین کی آیات۔ اس کے چہرے پر کمال کی توجہ تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہے، یوں جیسے ہر لفظ کے ساتھ وہ خود کو کسی اور دنیا سے جوڑ رہی ہو۔ فارس اس لمحے خاموشی سے کھڑا اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا اس شور بھری دنیا میں پہلی بار سکون دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ذرا ہلکی ہوئی اور پھر آخری آیت ختم کرتے وہ پلٹی۔ شاید اس نے توقع نہیں کی تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ وہ سمٹ گئی، اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ فارس نے دھیمے لہجے میں کہا، بہت خوبصورت آواز ہے تمہاری، واقعی بہت سکون ہے اس میں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے، مجھے میرے بابا نے سکھائی تھی، بابا کے بھائی سے بولی۔ شکریہ، وہ ہمیشہ کہتے ہیں تم کبھی نہیں بنی۔ ان کا رویہ عجیب تھا لیکن بابا تھے کہ میں جس گھر میں جاؤں گی اسے آباد کر دوں گی، روشن کر دوں گی۔ وہ ایک لمحہ رک گئی، اس کی آواز میں کہیں دبے سے درد کی لرزش تھی، لیکن مجھے تو وہ موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ فارس نے ہلکی سانس بھری، ایسی باتیں مت کرو، خدا بڑا مہربان ہے۔ دیکھو آج تم اس جہنم سے نکل آئی ہو، شاید یہ بھی تمہاری اپنی نیکی کی وجہ سے ہوا ہو، اور تم واقعی اچھی لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولی جیسے ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی تعریف سن کے گھبرا گئی ہوں۔ نہیں، اسے کھانا لگا دو، تیار ہے سب۔ فارس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، گھر پر مجھے باہر جانا ہے، ایک محفل ہے۔ وہ کہیں جا رہے، تھوڑا چونکی جیسے اس کا ڈر پھر جاگ اٹھا ہو۔ اگر کوئی آ گیا، فارس کرسی پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا۔ ہاں لیکن تم پریشان نہیں ہو نا، کھانا کھاؤ، آرام کرو، اپنا خیال رکھو۔ میں جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر دوں گا، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تم یہاں ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اگر کسی بھی لمحے ڈر لگے، تنہائی لگے تو مجھے فون کرنا۔ وہ مزید بولا، میں نے تمہارے کمرے کی میز پر ایک فون رکھ دیا ہے، کوئی پریشانی ہو اس میں صرف میرا نمبر ہے، میں کوشش کروں چلاتا آتا ہوں۔ حور نے آہستگی سے سر ہلایا۔ فارس نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، بہت کمزوری تھی، جیسے جسم نہیں روح زخمی تھی۔ وہ بولا، کھانا ضرور کھانا، تمہارے جسم میں طاقت نہیں ہے، اور ہاں یہ گھر اب محفوظ ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے میرا اتنا خیال رکھا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ فارس نے مختصر سر ہلایا، یہ انسان ہونے کا فرض ہے۔ 2 لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر فارس نے کوٹ اٹھایا، دروازے تک پہنچا۔ جاتے جاتے ایک بار پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی بھی کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی، دونوں ہاتھ دستانوں کی طرح جڑے ہوئے۔ اس کے اندر ایک انجانی سی حفاظت کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جانا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، جی اللہ حافظ۔ فارس باہر نکل گیا، دروازہ لاک ہوا اور فلیٹ میں صرف اس کی سانسوں کی آواز اور ابھی تک فضا میں موجود سورہ یاسین کی لہریں باقی رہ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، فلیٹ کے در و دیوار نیم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گھڑی کی سوئی 3 پر آ کر تھم سی گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو ٹھنڈی رات کی ہوا کے ساتھ فارس اندر آ گیا، قدم بوجھل، سانسیں بے ربط اور آنکھیں بھاری۔ شراب کی خفیف سی بو اس کے گرد تیرتی رہی۔ عام رات ہوتی تو وہ کسی قیمت پر ڈرنک نہ کرتا، مگر آج دوستوں نے ضد کے ساتھ اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ خود سے ناراض بھی تھا اور تھکا ہوا بھی۔ کچھ دیر تک وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا، جیسے اس کے اور کمرے کے درمیان فاصلے میں کوئی فیصلہ چھپا ہو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو نگاہ سیدھی حور کے کمرے کی طرف جا کر ٹھہر گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، بس اتنا کہ اندر کا منظر واضح دکھائی دیا جائے۔ دل کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی باقاعدہ پناہ کی حالت میں اس کے گھر موجود ہے، اس کا بھروسہ، اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری۔
وہ قدم بہ قدم آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ ضمیر کی کوئی دھیمی سی آواز اسے روک رہی تھی، مگر نشہ اسے توازن سے گرا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر اس سے پوری طرح جھنجھوڑ گئی۔ حور بے خبر نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، سانسیں ہلکی، چہرہ پرسکون اور بال تکیے پر پھیلے ہوئے جیسے کسی خوبصورت منظر کا حصہ ہوں۔ اسے سر کو تھاما اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بس خاموشی اسے گھیرے رہی۔ وہ اپنے اندر لڑی جانے والی جنگ سے ہار بھی رہا تھا اور لڑ بھی رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو روک لیا، جیسے کسی نے اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ وہ چند قدم پیچھے ہوا، اسے اپنی کیفیت سے شرمندہ بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچ تک نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ حور نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے جاگ گئی۔ آنکھیں کھولی تو فارس، آپ یہاں کیوں؟ فارس کو پاس بیٹھا دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میں خوف اور حیرانی ملی جلی تھی۔ فارس نے سر جھکا کر سانس سنبھالی، پھر آہستہ بولا، میں بس یہ دیکھنے ایک بات سمجھ لی، ابھی اس وقت آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ مگر وہ ایک لمحے حور نے الجھن سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کسی بات کے لیے رکا۔ نگاہ سیدھی اس کی آنکھوں پر ٹکی رہی۔ اس میں کوئی خواہش نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا، ایک ذمہ داری۔ تیار ہو جاؤ، ہم نکاح کر رہے ہیں۔ ابھی؟ اور یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ حور سہم کر رہ گئی تھی۔ یہ وقت بولتے ہوئے مسلسل خود سے لڑتا معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ میں تمہاری حفاظت چاہتا ہوں، میں خود کو تمہارے لیے جواب دہ سمجھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال بھی میرے دماغ میں آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں غیر محفوظ رہو، اس لیے نکاح کو اتنی رات کو؟ ہاں ابھی، میں مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ حور کے ہاتھ لرز اٹھے۔ میں تمہیں بغیر نام، بغیر رشتے کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، یہ درست نہیں۔ ایک لمحے نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ وہ محض اسے خدمت خلق کے لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا۔ اب اس کے قدم پہلے کی نسبت مضبوط تھے، اس کی آواز میں فیصلہ تھا، غصہ نہیں۔ اس نے آخری بار پیچھے دیکھا اور بولا، یہ رشتہ غلطی یا کمزوری سے نہیں جوڑنا چاہیے، میں بھی آتا ہوں۔ حور نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ چلا گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ کچھ مختلف تھی، جیسے ایک ذمہ داری نے اسے دوبارہ ہوش دے دیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ پھر واپس آیا، مولوی بھی تھا اور گواہ بھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں نکاح کے الفاظ گونجنے لگے۔ حور کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر جواب پروقار تھا۔ فارس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا اور نیت میں کوئی دھبا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سب ختم ہوا تو کمرے کی فضا بدل چکی تھی، جیسے اس نکاح نے دونوں کے درمیان نہ صرف حفاظت کی دیوار کھڑی کی ہو، بلکہ ایک تقدیر کا دروازہ بھی کھول دیا ہو۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس نے بہت ہی عزت کے ساتھ مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کیا تھا اور اب کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ باہر رات ابھی بھی گہری اور خاموش تھی۔ کھڑکی کے اس پار شہر کے بکھرے بکھرے کمکمے ٹمٹما رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ سنجیدہ، تھکا ہوا اور عجیب سا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ حور بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے دل کے تنے ہوئے رشتے کو خود سے کھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً آ کھڑی ہوئی۔ خوف نہیں تھا، بس ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو ایک بڑے فیصلے کے فوراً بعد دل میں جگہ بناتی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ کچھ لمحے تک دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے حق زوجیت چاہیے، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، میں اس رشتے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جیسے کرنا چاہیے، بغیر گناہ، بغیر غلطی، بغیر خوف کے۔ حور کی پلکیں تھرائیں، وہ بے اختیار پیچھے ہوئی، جیسے ایک پل کے لیے سمجھ نہ پائی ہو کہ کیا جواب دے۔ اس نے ہلکے کانپتے لہجے میں، یہ سب آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کر لیا؟ آپ تو لیکن اچانک ایک ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، انٹر پاس، ہمارا تو کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ اس کی طرف کچھ اور قدم بڑھا کر رکا، نظریں پوری سنجیدگی سے اس کے چہرے پر جمائی ہوئی تھی۔ جوڑ نہیں بنتا تو نکاح کیوں ہوتا؟ میں نے غلطی نہیں کی، میں نے فیصلہ کیا ہے، اور میں وہ آدمی نہیں ہوں جو بہک کر کسی لڑکی کی زندگی برباد کر دے۔ مجھے تمہاری عزت عزیز ہے، اس لیے نکاح کیا، حلال راستہ چنا، تم میری بیوی ہو۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آواز میں الجھن اور خوف دونوں تھے، لیکن آپ کے گھر والے، انہوں نے بھی
वो तो कभी नहीं मानेंगे और मेरे अम्मी अब्बा तो नहीं सोचता था कि मेरी जिंदगी का फैसला ऐसे होगा। वो जरा तल्खी से मुस्कुरा दिया। इसके लहजे में एक बरसों का बोझ था। मेरे घर वाले मुझे भी कबूल नहीं करते। मैं वहां का एक बेटा नहीं, एक एतराज हूँ। तुम वहां रहोगी भी नहीं। अब तुम्हारा वो घर नहीं है, तो मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए। जहां भी रहेंगे लेकिन एक साथ रहेंगे। हूर के होंठ लरसे। वो धीरे से बोली, और मेरे अम्मी अब्बा वो खफा हो जाएंगे, इन्हें बुरा लगेगा। इस बार वो इसके बिल्कुल सामने आ गया, जैसे इसे हर शख्स से निकाल देना चाहता हो। क्या फायदा इससे लोगों के बारे में सोचने का। वो तुम्हारे लिए लड़े तक नहीं, इन्होंने समझौता किया, इन्होंने तुम्हें बचाया नहीं, छोड़ दिया। तुम्हारा सौदा हुआ, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी गई। ऐसे रिश्तों की फिक्र कब तक करोगी जिन्होंने साथ देने के बजाय हाथ छोड़े। हूर की आंखों में नमी तैरने लगी थी। इसे सर झुका लिया और वो आंसू एक एक करके इसके गालों पर बहने लगे थे। इसने आगे बढ़कर आहिस्ता से इसके हाथ थाम लिए। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, यकीन दिलाने वाली, सहारा देने वाली। रो मत, तुम्हारा शौहर जिंदा है, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। वो सहम कर बोली। ऐसे वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर एक सांस लेकर, मत कहिए। आहिस्ता बहुत नरम लहजे में बोला, मुझे इजाजत है, मैं इस रिश्ते को शुरू करना चाहता हूँ, जैसे एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। हूर ने एक पल को आंखें बंद की। दिल बेकाबू था, खौफ भी था, मगर एक अजीब सा एतबार भी। इसने बहुत आहिस्ता सर हाँ में हिलाया और नजरें झुका ली। इसने इसकी इजाजत को लफ्जों से नहीं जोड़ा, बस एक ठहरे हुए सुकून से महसूस किया। वो एक कदम करीब आया। कमरे में रात की खामोशी और इन दोनों के फैसले की संजीदगी गूंजने लगी। इसको समझने का मौका दिए बगैर वो आहिस्तगी से इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था और धीरे धीरे अपना हाथ इसके बालों में फेरने लगा था, जबकि वो खामोशी से इसका हर लम्स कबूल कर रही थी। रात कतरा कतरा करके पिघल दे रही थी और इन दोनों के नए रिश्ते की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह की रोशनी किचन में नरम पड़ रही थी। हूर अपने ख्यालों में गुम, काम करने में मगन थी, जब अचानक इसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो फारिस खड़ा था। इसकी मौजूदगी से इसे एक हल्की सी घबराहट इसके चेहरे पर जाग उठी। वो कदम ब कदम इसके करीब आया, इसके भीगे हुए बालों को हल्का सा छूता हुआ बोला, क्या करने का इरादा है? नाश्ता यही करोगी या बाहर निकलना चाहती हो? हूर ने सर झुकाकर शर्मिंदा निगाहों से जवाब दिया, नाश्ता बन चुका है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था जब मैं हूं तो तुम्हारी तरफ बढ़ती हुई हर उंगली को भी मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं। फिर क्यों डर रही हो? इसके अल्फाज मोहब्बत और हल्की धमकी के दरमियान वो एक अजीब सा सुकून और हिफाजत का एहसास पैदा कर गए थे कि हूर के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो खामोश रही। फारिस ने आहिस्ता से इसके कंधे के करीब झुककर कहा, 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट है, तमाम इंतजामात मुकम्मल है। अगर चाहो तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलाने के लिए ले चलूं। हूर की आंखों में खौफ झलकने लगा। इसने जोर से इनकार किया, हरगिज नहीं। अगर मैंने गांव की हदूद में कदम रखा तो आपकी फैमिली को पता चल जाएगा और मैं किसी भी किस्म का हंगामा नहीं चाहती। आप मेरी बात अम्मी बाबा से मोबाइल पर करवा दें। मेरे कजन के पास मोबाइल है, मैं आपको नंबर दे दूंगी। फारिस ने इसकी बात समझते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, पहले नाश्ता कर लें, फिर बाकी इंतजामात पर बात करते हैं। हूर ने धीरे से जवाब दिया, नाश्ता तैयार है, मैं निकाल रही थी। फारिस ने इसके काम के दौरान इसके बालों पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी रंगत में रोशनी की मिठास है। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हूर शर्मिंदा होकर दोबारा अपने काम में लग गई, लेकिन दिल में एक सुकून और तहफ्फुज का एहसास महसूस कर रही थी। किचन की रोशनी में इसके बालों पर पड़ने वाली रोशनी और फारिस की खामोश निगरानी ने माहौल को एक नरम, महफूज और प्यार भरी कैफियत में ढाल दिया था। फारिस ने धीरे से कहा, नाश्ता कर लो, फिर हम बाकी मामलात के बारे में बात करेंगे। और याद रखो, जहां तक हो सके आज खुश रहो, परेशानी का कोई मौका नहीं है। ये हमारी शादी की पहली सुबह है। हूर ने सर हिलाया। इसकी आंखों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी झलक रही थी। किचन में खामोशी, सिर्फ संभल कर किए जाने वाले कदमों और नरम रोशनी की गूंज दोनों के दरमियान एक गहरी समझ और एहसास पैदा कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहे थे और दुनिया के बोझ से कुछ लम्हों के लिए आजाद थे। फारिस ने हल्की आवाज में कहा, बस ये लम्हे याद रखो, आज से तुम्हें किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगा।
हूर ने आंखें बंद की और दिल दिल में दुआ की कि ये लम्हे हमेशा कायम रहे। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई और वो दोबारा नाश्ते की तरफ मतवज्जो हो गई, मगर इस बार दिल के सुकून और एतमाद के साथ। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है न कभी थम पाएगी। ठीक 1 महीने बाद वो दोनों लंदन चले गए। वक्त और तेजी से गुजरा था और 2 महीने बीत चुके थे। आज मामूल का दिन था। लंदन की हल्की ठंडी हवा में वो दोनों एक साथ सर झुकाए स्ट्रीट के किनारे चल रहे थे। लोग इधर उधर जा रहे थे, बस फिजा में बस एक मामूली हलचल, मगर इनके इर्द गिर्द सब कुछ धुंधला सा महसूस हो रहा था। अचानक फारिस रुक गया और जमीन पर बैठ गया। हूर की सांस रुक गई। वो घबरा कर इसके करीब गई और बोली, शाह साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाएं, जमीन पर बैठना कहाँ की बात है। फारिस ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और एक अजीब सी शरारती लहजा इख्तियार करते हुए कहा, अपनी प्यारी खूबसूरत और नादान बीवी को यहाँ प्रपोज कर रहा हूँ। इसने जमीन पर बैठे रहते हुए आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। लंदन के कल्चर के मुताबिक, यानी यहाँ के हिसाब से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? हूर हंस पड़ी। इसकी हंसी में खुशी और सुकून के साथ साथ वो छुपी हुई हैरत भी झलक रही थी। इसे जवाब दिया, आपके लिए तो मैं खुशी खुशी जान दे दूंगी। जिस इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, इस इंसान के लिए मौत भी, जिसने मुझे मरने से बचाया, कोई कीमत नहीं रखती। फारिस जमीन से उठा, इसके करीब आया और इसे गले लगा लिया। इसने हूर के माथे पर हल्का सा प्यार किया। वो बुरी तरह झीम गई। वो सबकी तरफ देखते हुए हंसकर बोला, 2 महीने से तुम्हें समझा रहा हूं, यहाँ पर किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी दुनिया में गुम है। मेरी जान, हूर ने आंखों में चमक लिए हुए कहा, मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी जिंदगी में कितने रंग बखेर दिए। मुझे लगा था मैं बनी हो गई हूं तो सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन आपने तो पूरे तख्त को पलट दिया। थैंक यू सो मच। फारिस ने इसे दोबारा गले लगाया। इसके कंधे पर सर रखकर बोले, जब मैंने महरूमियां देखी थी, यानी रिश्तेदारों के होते हुए सबका साथ छूटते देखा था, मैं बहुत मायूस हो गया था। मैंने इसी दिन तय कर लिया था कि अपनी जिंदगी में किसी ऐसी को शामिल करूंगा जो हर चीज से टूट चुकी हो। हूर ने सर झुकाया। इसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। हवा में इसके बाल हल्के से लहरा रहे थे और रोशनी की नरम किरणें इनके चेहरे पर पड़ रही थी। फारिस ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और फिर कहा, और आज देखो, हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। तो मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जो हर अंधेरे को खत्म कर दे। हूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हल्की हंसी के साथ बोली, आपने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मेरी उम्मीदें वापस थी। हर लम्हा, हर दिन मैं आपका शुक्र अदा करती रहूंगी। फारिस ने इसके हाथ अपने दिल के करीब रखते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें तन्हा या खौफजदा नहीं देखूंगा। तुम्हारे साथ हर लम्हा, हर दिन, हर खुशी और हर गम में शरीक रहूंगा। हम एक दूसरे के लिए बने और आज से हमारा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर कायम रहेगा। हूर ने अपने सर को इसके सीने पर रख दिया। दोनों खामोशी में कुछ लम्हे एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी महसूस करते रहे। लंदन की हल्की हवा, लोगों की हलचल और सड़कों की रोशनी के दरमियान वो दोनों एक दूसरे के लिए एक मुकम्मल और महफूज दुनिया में थे, जहां से मोहब्बत, एतमाद और सुकून मौजूद था। फारिस ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हें कभी किसी चीज का खौफ नहीं होगा मेरी जान। हम हमेशा साथ हैं। हूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हमेशा, सिर्फ तुम्हारे साथ। इनकी जिंदगी का सबसे हसीन और इमोशनल लम्हा था, जिसमें हर जख्म, हर दुख और हर खौफ खत्म हो चुका।